سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بألف صحة وخير. الدرس تاع اليوم راح نقراو فيه لو باسي كومبوزي. درس مهم جدا بالنسبة للتلاميذ يحتاجوه في كل مراحل الدراسة تاعهم. نبداو définition. Le passé composé est un temps qui indique des actions achevées et accomplies dans le passé. يعني le passé composé هو زمن نهضروا فيه على الحدث وقع لنا في زمن ماضي وخلص في الزمن الماضي. On utilise le passé composé surtout à l'oral. نستعملوه بزاف l'oral في المحادثة الفرنسية كي نهضروا بلا langue française نستعملوا بزاف le passé composé. Le passé composé se forme avec le présent d'un auxiliaire être ou avoir plus le participe passé du verbe. Le passé composé هو فعل هو زمن مركب نستعملوا فيه فعلين نستعملوا être ولا avoir au présent نزيدوا له le participe passé du verbe يعني صيغة الماضي تاع الفعل. أهم حاجة لازم نعرفوها في le passé composé إن نعرفوا نصرفوا l'auxiliaire être et avoir au présent. Le verbe être, je suis, tu es, il, elle est, nous sommes, vous êtes, il avec S, elle avec S sont. Le verbe avoir, j'ai, tu as, il, elle a, nous avons, vous avez, il avec S, elle avec S ont. دركا راح نعرفوا كيفاش نديروا لو بارتي باسي دو فيرب يعني صيغه الماضي تاع الفعل اللي بغينا نصرفوه. عندنا لي فيرب دو بروميير جروب، افعال تاع لو بروميير جروب ساهلين، لو بارتي باسي تاعهم ساهل، نكتبوا لو راديكال دو فيرب ونزيدوا او اكسون. Par exemple, le verbe manger, le participe passé تاعو manger. Le verbe aimer, le participe passé تاعو aimer. Le verbe parler, le participe passé تاعو parler. Le verbe conserver, le participe passé تاعو conserver. بالنسبة للأفعال du deuxième groupe, les verbes du deuxième groupe, le participe passé تاعهم نديرو le radical du verbe plus un i. Par exemple, le verbe finir, le participe passé تاعو fini. Le verbe saisir, le participe passé تاعو saisi. Le verbe obéir, le participe passé تاعو obéi. Le verbe rougir, le participe passé تاعو rougit. بالنسبة للأفعال les verbes du troisième groupe, le participe passé يختلف. أفعال هذو لازم نحفظوا le participe passé تاعهم يختلف من فعل لآخر. Avec les exercices ou les exemples التلميذ يقدر يهز كل خطأ يهز فعلين ثلاثة حتى يحفظهم الكل. نعطيك des exemples الأفعال أغلبية الأفعال اللي نلقاهم في التمارين. Le verbe surprendre, le participe passé surpris, promettre, promis, prendre, pris, mettre, mis, dormir, dormi, partir, parti, sortir, sorti, écrire, écrit, dire, dit, faire, fait, offrir, offert, tenir, tenu. D'autres exemples. Croire, cru, pouvoir, pu, venir, venu, savoir, su, voir, vu, devenir, dû, aller, aller, être, été, avoir, eu, perdre, perdu, vaincre, vaincu, paraître, paru, plaire, plu, vivre, vécu, boire, bu, connaître, connu, croire, cru, lire, lu, vouloir, voulu, apercevoir, aperçu, devoir, dû, pleuvoir, plu, recevoir, reçu, asseoir, assis, conduire, conduit, craindre, craint, éteindre, éteint, rejoindre, rejoint, rire, rit, suivre, suivi, naître, né. Donc, comment choisir l'auxiliaire être ou avoir? Donc, كي نبغيو نصرفوا فعل في le passé composé واش نختاروا؟ هل نختاروا الفعل l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir؟ عندنا قواعد لازم نحفظوهم. On utilise l'auxiliaire avoir avec presque tous les verbes. L'auxiliaire avoir غالبية الأفعال كي نصرفوهم في le passé composé نستعملوا معاهم l'auxiliaire avoir.
on utilise l'auxiliaire être avec les verbes de mouvement et les verbes pronominaux. بالنسبة l'auxiliaire être نستعملوه كي يكون عندنا les verbes pronominaux par exemple se laver, se coucher دايما l'auxiliaire être نستعملوه. Et les verbes de mouvement par exemple sortir, rentrer, tomber يعني أفعال الحركة. Donc نعطيو des exemples. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être sont on a 17 verbes plus les verbes pronominaux. هذو ثاني يتحفظوا التلميذ يحفظهم باش ما يلقاش صعوبة في الدébut ومن بعد يوالف بهم. Bon, les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être sont devenir, revenir, monter, rester, sortir, venir, aller, naître, descendre, entrer, rentrer, tomber, retourner, arriver, mourir, partir, passer. بالإضافة les verbes pronominaux يعني les verbes qui m'a se laver, se coucher, etc. هذه الأفعال نصرفوها مع l'auxiliaire être وباقي الأفعال كلها نصرفوها مع l'auxiliaire avoir. Voilà, par exemple le verbe tomber, on dit je suis tombé. ما نقولوش j'ai tombé. نصرفوها مع l'auxiliaire être. نفس الشيء بالنسبة للأفعال الأخرين. آخر حاجة وهي ثاني مهمة جدا l'accord du participe passé يعني العلاقة بين le participe passé و le sujet. دوك احنا اخترنا عرفنا le participe passé وعرفنا le verbe واش نصرفوا معاه l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. دوك نشوفوا العلاقة في بين le participe passé et le sujet. Par exemple avec avoir le participe passé avec avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. كي نصرفوا الفعل تاعنا avec avoir le participe passé تاعنا يبقى نفسه مع المذكر مع المؤنث مع المفرد ومع الجمع تما ما يتغيرش. par exemple عندنا un exemple il a mangé une pomme. le participe passé هنايا بقى نفسه مع il مع elle مع il avec s مع elle avec s. on dit il a mangé e accent une pomme, elle a mangé une pomme e accent. Ils ont mangé une pomme. Elles ont mangé une pomme. علاه لخاطر صرفنا le verbe manger مع l'auxiliaire avoir. كي يكون هنا l'auxiliaire avoir هنا le participe passé يبقى نفسه مع الضمائر كلهم مفرد مؤنث جمع. دائما هكذا. هذه القاعدة. عندنا حالة وحدة لازم نعرفوها. Il s'accorde avec le COD dans un seul cas. Le COD placé avant le verbe. عندنا فرد حالة t'as le participe passé qui s'accorde avec le COD, le complément d'objet direct. Qui يكون le complément d'objet direct placé avant le verbe. qui يكون موجود قبل الفعل. نعطيو مثال. Il a mangé les pommes. Pardon, elle a mangé les pommes. هنا le participe passé ما تغيرش بقى accent ما درناش le e du féminin لخاطر le verbe manger صرفناه مع l'auxiliaire avoir. بصح كي نقولوا elle les a mangé هنا لي بوم هذو استبدلناهم بلي اللي هو COD رجعناهم قبل الفعل. هنا لو COD هذا سي لو COD لي بوم الموقع تاعو كان ورا الفعل. هنا لو participe passé تاعنا ما يتأثرش بصح كي ينتقل لو COD يجي قبل الفعل باردون نبدلوا له مكانه يجي قبل الفعل. هنا لو participe passé نزيدوا له ES. il s'accorde avec le COD ماشي مع le sujet. هنا le participe passé il s'accorde avec le COD. هنا le COD تاعنا هما les pommes féminin pluriel. زدنا le E du féminin et le S du pluriel. on dit elle les a mangés. voilà. هذه الحالة برك le participe passé تاعنا اللي نغيروه. il s'accorde avec le COD qui يكون le COD placé avant le verbe. في الحالة الأخرى كي يكون le COD après le verbe هنا le participe passé تاعنا يبقى نفسه مع كل مع les pronoms personnels تاعنا الكل. مع le sujet كي يكون مفرد ولا مذكر ولا مؤنث ولا جمع يبقى نفسه accent.
avec être. Le verbe تاعي كي نصرفوه مع l'auxiliaire être. Le parti passé avec être s'accorde en genre et en nombre avec le sujet. هنا الحالة تتغير. نعطيو un exemple باش تفهموا مليح. L'homme est allé. L'homme est allé. هنا صرفنا le verbe aller مع l'auxiliaire être. Les hommes sont allés. Allez, هذا واش زدنا لها s لخاطر عندنا les hommes. زدنا le s du pluriel. كي نقولوا la femme est allée نديروا le e تاع le participe passé ونزيدوا le e du féminin لخاطر عندي le sujet تاعي féminin. Les femmes sont allées نديروا le e du participe passé ومن بعد نزيدوا le e du féminin ونزيدوا le s du pluriel. تسمى الافعال تاعنا كي نصرفوها مع l'auxiliaire avoir le participe passé تاعي ما يتغيرش. العكس كي نصرفوه مع l'auxiliaire être le participe passé يتغير. اذا كان le sujet تاعي féminin نزيدوا le e du féminin. اذا كان le sujet تاعي pluriel نزيدوا le s du pluriel. اذا كان féminin pluriel نزيدوا es. قاعده بسيطه باش برك يفهموها الاولاد. un exemple, un autre exemple. Il est tombé. Il est tombé. هنا tombé درنا le participe passé e accent. كي نقولوا elle est tombée واش نزيدوا un autre e تاع le féminin لخاطر عندي le sujet féminin. Ils sont tombés نديروا s du pluriel خاطر عندي s. Elles sont tombées نديروا le e du féminin خاطر elles ونزيدوا le s du pluriel خاطر pluriel. هذا فيما يخص درس تاع le passé composé. درس مهم جدا ويبان معقد بصح سهل. نديروا ان شاء الله دي زيكزارسيس باش تفهموهم مليح. نتمنى من كل واحد يعاوني يدير لي ابوني. نتلاقاو ان شاء الله في نوتر فيديو. ا بيانتو.